আধার কার্ড থেকে শুরু করে রেশন কার্ড থেকে শুরু করে সব কিছুই এই রিলিফ ক্যাম্পের থেকে এই ক্যাম্পের ভাই বোনেরা আমার সেগুলো দিচ্ছে। স্পেশাল আউটরিচ ক্যাম্প ফর লস্ট ডকুমেন্টস ফর ফ্লাড রিলিফ ক্যাম্প, এটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে। এটা হচ্ছে মেডিকেল ক্যাম্প, একটু সাইড হয়ে যায়, স্পেশাল বুক করা হয়েছে। এনাকে সরাচ্ছি ठीक है, जो पेपर लॉस्ट हुआ वो सब देख देगा, अब लॉस्ट हुआ वो देख लो। महिला जो रिलीफ सेंटर आलादा এখানে দাঁড়িয়ে নেই। आप लोगों को रिलीफ मिला? नहीं, हमें नहीं चाहिए, अभी तो आप लोगों को रिलीफ मिला। घर में जो लोग पेपर हुआ है ना, उधर में नाम लिखा लो, आधार कार्ड चाहे रेशन कार्ड हो, चाहे जमीन का लेटर हो, चाहे पता हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, सबसे उसमें आप लोग करते हैं। मेरे पे गया ठीक है, और बड़ी जिसको বন্ধ কর। ওখানে অনেক রিলিফ রাখা আছে, রিলিফ মেটেরিয়াল। আমি এখানে না না, তোমরা এটা দিয়ে দাও। এখানে আইসি লোকাল আছে, এলপি রায় আছে, এবং এলপি রায় এবং আমাদের এখানে অনেক রকমের সাথে আছে। রিলিফটা দেবে কে? এসডিও ভিডিওরা এখান থেকে রিলিফগুলো দিয়ে দেবে। আবার আমি নিয়ে এসছি সাথে করে সব, ওখানে আর রাখা আছে, আপনারা দেখে নিন। ক্যামেরা উঠেছ কেন এরকম ভাবে? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हारे पास रख दो, हम देख लिया वो बढ़िया होगा। तुमको हम ड्राइंग खाता दे देता है, तुम भी रखो। रखो तुम्हारा पूरा ये से। हाँ, एक कुछ साइड में ये दे दीजिए। कैमरा दिखा ना दादा। ड्राइंग खाता ऊपर में दे देगा। तुम्हारा उधर ड्राइंग खाता दे देगा। ये तुम्हारा देखो कितना बड़ा। मैडम 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 स्कूल के लिए खाता ला रहा हूँ। নাহলে বাচ্চাটা পাবো না। मुझे